जय जगन्नाथ बंधुगण मिथुन राशि रे जन्मित व्यक्तिविशेष मानक पई आगामी 5 वर्ष विशेष महत्वपूर्ण रहिबा। एमानक जीवन रे किछि चैलेंज आसी पारे, किंतु मिथुन राशि रे जन्मित व्यक्ति माने साहसर सहित समस्त चैलेंज को परास्त करिवे। 9टी ग्रह मध्यरु राहु, शनि एवं बृहस्पति को सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विवेचना करा जाइथाय। एही तीनोटी ग्रहंक स्थिति रे परिवर्तन 12टी राशिर जीवन उपरे दीर्घकालीन प्रभाव पकाइथाय। प्रथमतः देवता मानक गुरु बृहस्पति व्यक्तिंक भाग्य जाग्रत करती एवं कल्याण आनिथांती। द्वितीयतः शनि को कर्मफल दाता भाव रे विवेचना करा जाय, जहा व्यक्तिंक कर्म अनुसार फल प्रदान करिथांती। तृतीय ग्रह हेउछंती राहु। राहु असाधारण कृति पई सक्षम ग्रह अटंती। राहु ग्रह अमर, कारण से अमृत पीथिले एवं राहुंकर तीक्ष्ण बुद्धि अछि, किंतु नकारात्मक चिंताधारा आश्रय नहीं थाए। जदिओ एहार कोनोसी भौतिक अस्तित्व नाही, एहा जीवन रे गुरुत्वपूर्ण उत्थान पतन आनी पारे। एही कारणरू एहाको विनाशकारी एवं सृजनशील भाव रे विवेचना करा जाए। मिथुन राशिर शासक ग्रह होचंती बुध एवं बुध मासरे 2 थर राशि परिवर्तन करिथांती, जहा मिथुन राशिर जात व्यक्तिंक उपरे गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइथाय। तो आसंतु जानिबा मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई 2026 रु 2031 पर्यंत तथा आगामी 5 वर्ष किपरि कटिब से विषय रे सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एवं जेउ माने आम चैनल नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहे कि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण आगामी 5 वर्ष मिथुन राशिर जात व्यक्तिंक पई शनि द्वारा बहुत प्रभावित होई पारे। शनि एमानंकु कठिन परिश्रम करिबाकू प्रबल प्रेरणा देउछंती, जहा फल रे सेमाने निजर कर्मर फल पाई परिबे। जदि आपण एबे कठिन परिश्रम करती एवं आपणकर आचरण एवं चिंताधारा को परिवर्तन करती, तेबे भविष्यत रे फलाफल दृश्यमान हेब। 3 जून 2027 रे शनि मेष राशि रे प्रवेश करिवे एवं एही वर्ष अक्टोबर 20 तारिख रे पछकु जीवे, जहा फल रे मीन राशि मध्य लाभ हेब। तेणु मिथुन राशि रे जन्म होइथिबा व्यक्ति माननकु अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िब। एहा सहित शनि 23 फेब्रुआरी 2028 एवं 8 अगस्त 2029 रे द्वादश भाव रे गोचर करिवे। एही समय मध्यरे शनिदेव निवेश एवं भाग्य को अनुकूल करिवे। आपण निजर भूल गुड़ी को बुझी पारिबे एवं आग को बढ़िबे। एहा सहित आपण धार्मिक आध्यात्मिक कार्य रे मध्य सक्रिय भाव रे अंशग्रहण करिवे। 8 अगस्त 2029 परे शनि ग्रह पछकु गोचर करिवे एवं आय घर को गोचर करिवे, जहा फल रे मिथुन राशि रे जन्म होइथिबा व्यक्ति मानक पई लाभ एवं मृत्यु घर प्रभाव पकाइब। दीर्घायु योग सृष्टि करिब। एही परिस्थिति एप्रिल 2030 पर्यंत रहिब। तापरे शनि ग्रह 5 अक्टोबर 2030 रे वृष राशि रे प्रवेश करिवे एवं शेष रे 15 मार्च 2032 रे मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे। तेणु मिथुन राशि रे जन्म होइथिबा व्यक्ति मानक पई आगामी 5 वर्ष बहुत स्वतंत्र हेब। सेहीपरि देवता मानक गुरु बृहस्पतिंक विषय रे कहिबाकू गले, जे गोटे वर्ष पई प्रत्येक राशि रे वास करंती। देवगुरु बृहस्पति 2026 रो आरंभ रे मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे एवं लग्न भाव रे बृहस्पतिंक स्थान को अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। एही समय मध्यरे आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता वृद्धि पाइब एवं आपण अनेक गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र रे असाधारण सफलता पाई परिबे। आपणक पारिवारिक जीवन रे मध्य समन्वय एवं खुशी विराजमान करिब। एही समय शिक्षा
ଔଷଧ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳି ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ। ଏହାପରେ ଜୁନ 2027ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ, ନବମ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ବିବାହ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଧନ, ବାଣୀ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆୟ, ଘର ଏବଂ ବିବାହ ଉପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସମୟ ହେବ। ସେହିପରି ରାହୁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ବିରାଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ସର୍ବଦା ପଛକୁ ଗତି କରନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ରାହୁ ଜୁନ 2028ରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ମକର ରାଶିକୁ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହି ରାଶିରେ ରାହୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଥାଏ, ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବ। ତଥାପି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ରାହୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୁକାୟିତ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ରାହୁ, ଶନି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିକଶିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।